أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أنك لله لا الله كأوله ردي أما الله كان دمه الله كان فنسي الله كان لكنا. An bɛ kari la mɛ kalo tile 15 san 2022. Bi ye kari ye mɛ kalo tile 15 san 2022. Le dimanche 15 mai 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate, silamɛya kalo min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Shawal, n'o ye selentini kalo ye. Bi y'a tile 14 san 1443. Ustaz Berté Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. An b'aw sinsin Ala tɔgɔ ye, maa wɛrɛ tɛ Ala min kɔ, ka kisi nɛɛma ɲini Ala fɛ, ka jidi Muhamadu kan n'a ka so. O kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la, n'o ye Ibilisa ye. O kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma, maa o maa de bɛ nin groupe in sanfɛ, cɛ fara muso kan. Aw sɔrɔla yɔrɔ o yɔrɔ nin wagati na, Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan, farafinna farajɛ la, a bɛ assalamu alaikum wa rahmatullah. Nin vocal in titre ye min ye, vocal in titre bɛna boli ko tigibatigiba de kan. Ko tigibatigiba o ye jɔn ye? Masaw la masa, kuntigiw la kuntigi, kotigiw la kotigi. Vocal bɛna boli o de kan. O de la nin vocal ni vocal si tɛ kelen, c'est un vocal spécial. Est-ce que a faamu? C'est un vocal spécial, vocal min bɛna boli Ala yɛrɛ kan, ka Ala fɔ, Ala bɛ se ka dɔn cogo min na, Ala ye mun ye, a bɛ min, a bɛ kan jumɛn mɛn, a bɛ dɔn cogo di ko Ala bɛ yen, ainsi de suite. Vocal bɛna boli o de kan. O de la ani vocal tɔw tɛ kelen, parce que a bɛ ka boli min kan, o ni fɛn foyi tɛ kelen. O y'a faamu, inshallah. Mun y'a bila an bɛna vocal in dilan? Sabu limaniya sen hakɛ min ye, o fɔla aw ye ka ban. A fɔla aw ye limaniya sen 7 de. Est-ce que a faamu? Limaniya sen 7, n'i ye Kurana dayɛlɛ, Suratul Bakara aya 177, Kurana suran 2 aya 177. O kɔfɛ Kurana suran 4 aya 176, chapitre 4 verset 136. Kurana suran 4 aya 176. An badenw, ninnu ye yɔrɔ ye, yɔrɔ minnu bɛ se k'i permettre i ka limaniya jɔ sen 7 k'a ye k'a dɔn. A bɛ faamu? A sen 7 fɔlɔfɔlɔ k'i ka da la ko Ala bɛ yen, o ye 1. A sen 7 filanan i ka da la ko Ala ka mɛlɛkɛw bɛ yen, o ye 2 ye. A sen 7 sabanan i ka da lahara don na k'a bɛ se. A sen 7 sabanan de i ka da Ala ka cidenw na, plutôt Ala ka gafe jigilenw, o ye sabanan ye. Est-ce que a faamu? Sabanan de i ka da Ala ka gafe jigilenw na. An bɛ segin a kan. Sen fɔlɔfɔlɔ ye i ka da la ko Ala bɛ yen, 1. Sen filanan i ka da la ko Ala ka mɛlɛkɛw bɛ yen, o ye 2 ye. Sen sabanan an tu'mina bi kutubillah, i ka da Ala ka gafe jigilenw na, o ye 3 ye. Sen naaninan an tu'mina bi liqa'illah, i ka da lahara don na k'a bɛ se. A bɛ faamu? O ye 4 ye. Sen duurunan an tu'mina bi rusulillah, i ka da Ala ka ciden cilenw na, o ye 5 ye. Sen 6nan an tu'mina bil ba'as, i ka da sagakunu na, o ye 6 ye. Sen 7nan an tu'mina bil qadar, i ka da latigɛ la, khayrihi wa sharrihi, latigɛ hɛrɛma a n'a tɔɔrɔma. Nin ye sen 7 ye, a fɔla sen minnu ma ko limaniya jɔsenw. A bɛ faamu? Maa i tɛ se ka kɛ silamɛ ye abada tant que i ma da nin sen 7 la, c'est pas possible. Est-ce que a faamu? Donc n'i dala nin sen 7 la, a fɔla i ka mɔgɔ dɔ k'i seere ka kalimatu shahada fɔ o tigi ye, n'o ye mumini dɔ ye. Donc n'o kɛla, a fɔ k'i yɛrɛ kɛla mumini, k'i kɛla limaniya jɔn ye, k'i donna silamɛya la. O kalimatu shahada de ye k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, k'i seereyala Ala wɛrɛ tɛ Ala kɔ, o ye seereyala ko Muhamadu ye Ala ka ciden ye. An badenw,
an bɛna lajɛ de ka sen 7 in ta kelen kelen k'a détailler ka taa. Sen fɔlɔ o de ye ka da Ala la. O ye bi vocal in yɛrɛ titre ye. Mɔgɔ bɛ da Ala la cogo di? Ala bɛ min? Ala bɛ ye wa? Walima Ala t'i ye wa? Donc an bɛ fɛ k'an da don o de la, aw bɛ se k'a faamu cogo min na. A bɛ faamu wa? N'an tilala nin vocal in na, hali n'a ma kɛ bi ye, vocal min bɛ gan o kan, o de ye ka da Ala ka mɛlɛkɛw la. Ala ka mɛlɛkɛw bɛ min? Mɔgɔ bɛ da la cogo di? Mun b'a yira k'u bɛ yen, n'est-ce pas? N'an tilala o la, an bɛna se sen 3nan ma, n'o de ye ka da Ala ka gafe jigilenw na. Kuranɛ, mɔgɔ bɛ da kuranɛ na cogo di? N'est-ce pas? Gafe jumɛnw jigina ka kɔn kuranɛ ɲɛ, ainsi de suite. A y'a faamu wa? N'an tilala o la, an bɛna se sen 4nan ma, n'o de ye ka da lahara don na k'a bɛ se. Maa bɛ da lahara don na cogo di? Mun b'a yira ko lahara bɛ se? Ni lahara sela mun bɛ kɛ? O détail o bɛna sɔrɔ o kɔnɔ. N'an tilala o la, sen 5nan, o de ye ka da Ala ka ciden cilenw na. Maa bɛ da Ala ka kiraw la cogo di? Kira Muhamadu, maa bɛ da la cogo di? Mun b'a yira ko kira don? A kun bɛ bɔ min? An badenw, o ye 5nan ye. A sen 6nan, ka da sagakunu na. Maa bɛ sa ka kunu cogo di? Ni bom ye maa ci, est ce que a bɛ wuli wa? Ni kisɛ ye maa ci, ni maa fagala ni kisɛ ye, est ce que a bɛ wuli bele wa? Est ce que ni sa ye maa kun a bɛ wuli wa? Ni tasuma ye maa jɛn a bɛ wuli wa? Ainsi de suite. O ye 6nan ye. A 7nan na laban, latigɛ hɛrɛma ani latigɛ tɔɔrɔma. Latigɛ yɛrɛ ye mun ye? Latigɛ ni laɲini danfara ye mun ye? Latigɛ a bɛ tali kɛ jumɛn kan? A tɛ tali kɛ jumɛn kan? A bɛ faamu wa? Donc bref, nin ye en grosso modo an bɛ fɛ ka min kɛ. Donc an bɛna daminɛ juste min na, o ye Ala yɛrɛ ye, comme o de ye limaniya dɔsen fɔlɔ ye, n'est-ce pas? Donc limaniya de ye silamɛya guloma ye, limaniya de ye silamɛya yɛrɛ supasuma ye. Bon o limaniya min ye silamɛya supasuma ye, an badenw, o limaniya in fana daminɛ, o de ye Aladanaya ye. Est ce que a faamu? O de ye Aladanaya ye, ka da Ala la. Bon jɔn dun, i tɛ se ka da Ala la i kun fɛ ten, fo Ala ka f'i ye i bɛ Ala dɔn cogo min na. Ni Ala fɔla i ye, o de bɛ permettre i bɛ se ka da Ala la. Nka ni Ala ma f'i ye, a bɛ gɛlɛya k'i ka se ka da Ala la. An bɛna an da don o de la, ka Ala f'i ye, i bɛ se ka Ala faamu cogo min na. An badenw, an bɛna daminɛ yɔrɔ jumɛn na? An bɛna daminɛ Ala yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ. A bɛ fɔ mun de ma ko Ala, Ala ye mun ye? O jaabi la, n'a fɔla i ye ko Ala ye mun ye, o jaabi fɔ man di ten kosɛbɛ. Mun na? Parce que ni mɔgɔ k'i ma ko waraba ye mun ye, i bɛna fɔ a tigi ye n'i tɛ waraba dɔn, waraba bɛ i n'a fɔ fɛn dɔ. I bɛ fɛn dɔ fɔ a tigi ye, a bɛ min faamu. Est ce que a faamu? Ni mɔgɔ k'i ma ko a tɔgɔ di pomme ye mun ye, i b'a fɔ n'i tɛ pomme dɔn, pomme b'i n'a fɔ lemuru, mais nin bɛ tan, nin bɛ tan, nin bɛ tan. Donc o ye i bɛ ka essayer ka fɛn dɔ yira a tigi la, a tigi bɛ se ka fɛn min dɔn, a bɛ fɛn min dɔn déjà, min b'a permettre a tɛ min dɔn, a bɛ se k'o dɔn cogo min. O dun tɛ ɲɛ tuma dɔ la f'i ka fɛn fɔ a tigi ye min ni dɔn in bɔlen don ɲɔgɔn fɛ. Par exemple ni mɔgɔ min k'i ma k'ale tɛ lemuru dɔn, n'i bɛ fɛ ka lemuru ɲɛfɔ a tigi ye, i bɛ fɛn dɔ fɔ a ye min ka surun lemuru la dɔɔni, a yɛrɛ bɛ min dɔn, o de b'a permettre a bɛ lemuru dɔn. Est ce que a faamu? Ni mɔgɔ ko k'ale tɛ mangoro dɔn, n'i bɛ fɛ ka mangoro fɔ a tigi ye, i bɛ fɛn dɔ fɔ a ye min ka surun mangoro la. Bon o de la, n'a fɔla ka Ala f'i ye ka Ala dɔn dɔncogo dɔ la, a ma nɔgɔ k'a kun kɛ jumɛn ye? I tɛna se ka fɛn foyi yira diɲɛ kɔnɔ ko nin ni Ala bɔn bɛ, k'i bɛna fɔ n'i tɛ Ala dɔn, Ala b'i n'a fɔ nin, n'i tɛ Ala dɔn, Ala b'i n'a fɔ nin fɛn sinama ye. Donc o fɛn de tɛ yen, Ala bɔn, c'est à dire fɛn tɛ yen min ni Ala bɛ dɛmɛ kɛ ye. Ala ye unique de dans son genre. Est ce que a bɛ kan ka faamu? Ala ye unique, il est unique dans son genre. A bɛ faamu wa? Donc i tɛna se ka fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ se ka min sanga ni Ala ye, k'a fɔ n'i tɛ Ala dɔn, Ala b'i n'a fɔ nin fɛn sinama ye. O fɛn de tɛ yen. Donc o de la a ɲɛfɔ ka go dɔɔni, ka kun kɛ a ɲɔgɔnna tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ n'i tɛ Ala dɔn, Ala b'i n'a fɔ nin fɛn ye. Donc o de la c'est parfois difficile à expliquer. I y'a faamu wa? An bɛ taa kuranɛ kɔnɔ chapitre 112, kuranɛ suran 112. Est ce que a faamu? Suratul Ikhlas, kuranɛ suran 112. Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Qul huwallahu ahadun, Allahu samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. O ye kuranɛ suran 112 ye, chapitre 112, verset 1, 2, 3, 4. Est ce que a faamu? Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ala ko qul huwallahu ahadun. Dit, il est Allah unique. Il est Allah unique. N'est-ce pas? O bɛ mun yira i la? O b'a yira i la Ala ye kelen pe de dans son genre. Il est unique dans son genre.
il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal, il n'a pas de pareil. A ɲɔgɔnna tɛ yen quoi. Il est unique dans son genre. N'est-ce pas? A ɲɔgɔnna tɛ yen. O de la a ɲɔgɔnna fɔ man di k'a fɔ k'i bɛ a expliquer a fɔ man di parce que a ɲɔgɔnna de tɛ yen. N'i bɛ ka fɛn dɔ expliquer mɔgɔ min ye fɛn min ɲɔgɔnna tɛ yen, e bɛ mun fɔ a tigi ye? Donc c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Allahu Samadu, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Ala ko ale de ye jigiw la jigi ye. Ale de ye jigiw la jigi ye. Walima jigiw bɛɛ la jigi o y'ale Ala de ye. I bɛ se ka maa dɔ deli bi, sini n'i taara deli, a b'a fɔ i ye k'i ka ko nɛgɛbɔla. Ou bien a b'a fɔ i ye ale tun bɛ se ka kunu ta kɛ mais ale tɛ se ka bi ta kɛ. Donc a bɛ kɛ i n'a fɔ nɛgɛbɔ, n'est-ce pas? Mais Ala de t'i dɛsɛ quoi. Ale de ye jigi ye. N'i y'a minɛ fo ka t'i sa a b'i mako ɲɛ. Maa ba kelen wɛrɛ bɛ se ka na e kɔfɛ a b'olu bɛɛ mako ɲɛ. C'est-à-dire ale de b'i n'a fɔ babaw la baba. A ti ja. Donc Allahu Samadu o de ye jigi ye. N'est-ce pas? Lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Ala ma bange kɛ wa fana Ala fana ma bange. Ala bɛ kan k'a yɛrɛ kofɔ an bɛ se ka Ala dɔn cogo min na. Ala bɛ dɔn nin dɔn cogo in de fɛ. Sinon k'i sigi dɔrɔn k'a fɔ Ala bɛ i n'a fɔ nin fɛn sinaman in i ye kalo tigɛ. N'est-ce pas? Donc il n'a pas été engendré, il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Ala ma bangeli kɛ wa Ala yɛrɛ ma bange. O kɔrɔ jumɛn ye? Fati Ala fɛ, bati Ala fɛ, wa fana den yɛrɛ t'a fɛ. Fa t'a bolo, ba t'a bolo, a ma bɔ fɛn na, fɛn ma bɔ a la, kuma kɔrɔ y'o de ye. Est-ce qu'il y a femme? Donc il est unique dans son genre, toujours. Kuma in laɲini y'o de ye. A dama de bɛ yen, a bɔɲɔgɔnkoya la a dama de bɛ yen, a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ yen quoi, unique dans son genre. Est-ce qu'il y a femme? Donc o y'o ye. Donc minnu b'o sigi ko den bɛ Ala bolo, o ye kafiriyakan ye. Minnu b'o sigi ou bien ko a donna t'a bɔla tan, Ala ɲɔgɔnna tɛ yen. Den t'a bolo, fa t'a bolo, ba t'a bolo, unique. Ala bɛ mun kɛ den na? Den sɔrɔ kun ye jumɛn ye? Ala ka sɔn o ma. Ala bɛ mun kɛ fa la? N'i y'a mɛn i bɛ fa sɔrɔ i dɛsɛra de, fa de bɛ na n'i ye. N'est-ce pas? Ala mako ma jɔ fa la, Ala mako ma jɔ ba la, a yɛrɛ b'a yɛrɛ bɔ. N'est-ce pas? A mako ma jɔ den na, ko n'ale taara retraite la den bɛ na ale dɛmɛ parce que a tɛ taa retraite la. Ala mako ma jɔ den na, ko n'ale fatula den bɛ na ale tiɲɛ ta parce que Ala tɛ fatu. Ala mako ma jɔ den na, n'ale dɛsɛla den bɛ na ale dɛmɛ parce que Ala tɛ dɛsɛ. Ala mako ma se den ma, ko den bɛ k'ale si ye ka taa parce que Ala tɛ sa, a bɛ yen déjà. A bɛna mun kɛ den na? Donc den t'a bolo, fa t'a bolo, ba t'a bolo. N'est-ce pas? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et rien n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui. N'est-ce pas? Il n'a pas de semblable, il n'a pas de pareil. Donc Ala ɲɔgɔnna tɛ yen, fɛn foyi tɛ yen k'i b'a fɔ ko nin ni Ala bɔlen don. Donc Ala bɛ kan k'a yɛrɛ expliquer, an b'a faamu cogo min na. Donc Ala bɛ dɔn dusukun de fɛ, dusukun de bɛ Ala ye. N'est-ce pas? Dusukun de bɛ Ala ye. Sinon ɲɛ tɛ Ala ye au sens propre du terme. N'an taara kuranɛ kɔnɔ, chapitre 6 verset 103. Kuranɛ suran 6 aya 103. Chapitre 6 verset 103. Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Chapitre 6 verset 103. Ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa latiful khabir. Est-ce qu'il y a femme? Chapitre 6 verset 103. Allah ko les regards ne peuvent pas l'atteindre, mais il saisit tous les regards et c'est lui le plus doux et l'omniscient, latiful khabir. N'est-ce pas? L'omniscient. Allah bi fenga mo fiye la yudrikuhu al-absar. Nyeti alay. Ya fama. Nyeti alay okoro jumaye okoro e nyekse fla i bɛ se ka fali i ɲɛna, i ɲɛkisɛ fila i bɛ se ka misi i ɲɛna, i ɲɛkisɛ fila i bɛ se k'i adamaden ɲɔgɔn ye i ɲɛna, nka e ɲɛkisɛ fila tɛ se ka Ala ye i ɲɛna. Ala fɛn ka o do f'i ye, Ala t'i ye i ɲɛna, n'est-ce pas? O ye an kana taa yɔrɔ jan, a sɛbɛnna cogo min na a bɛ kan ka f'i ye o fɔcogo la. Mais n'an sera lahara, Ala yeli ni Ala yebaliya an k'o to yen, n tɛ fɛ ka da don o la. Maintenant min ye kira Muhamadu fana ka sanayɛlɛ, a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim, Kuranɛ suran 17. O ye suratul Isra ye, sanayɛlɛ suran, n'est-ce pas? Ala ko ale ye kira Muhamadu la voyager ka taa ale Ala bara, ka taa fɛn dɔw yira a la, n'est-ce pas? Ka taa ka aya dɔw yira a la.
maintenant Muhammadu yɛrɛ ye Ala ye sanayɛlɛ la wa a ma Ala ye sanayɛlɛ la wa n tɛ fɛ k'an da don o fana na donc nous y petite exception à ces versets là qui peuvent être petite exception plutôt est ce que a faamu minnu bɛ se ka kɛ exception kunkuruninw ye nin aya in na n'o ye kira ka sanayɛlɛ ye n m'a fɔ kira ye Ala ye a tɔgɔ de sanayɛlɛ la n m'o fɔ n yɛrɛ m'a fɔ a m'a ye mais je me réserve o kɔrɔ jumɛn ye o bɛ se ka kɛ exception dɔ ye Ala yeli la ɲɛkisɛ fila fɛ n'a sɔrɔla kira y'a ye ɔ n'a sɔrɔla a m'a ye dun o ye kuma banni mais n'a sɔrɔla a y'a ye dun o bɛ se ka kɛ exception ye nin verset in na parce que ni diinɛ fana bɛ lase il faut tenir compte de tous ces versets là pour que Ala ka kumakanw kana na ɲɔgɔn jɛ n'est-ce pas il b'a fɔ de telle sorte que les propos soient cohérents les propos soient compatibles mais a kana ɲɔgɔn jɛ n'est-ce pas n'anw girinna k'a fɔ ɲɛ tɛ Ala ye mais n'a nana démontrer kɔfɛ k'a ye Muhamadu talen sanayɛlɛ la a ye Ala ye Muhamadu ɲɛ ye ɲɛ de ye o donc o bɛna k'i n'a fɔ a kana na kuranna aya in sɔsɔ donc ɲɛsiranya kama a bɛ fɔ nin fɔcogo la n'a sɔrɔla kira y'a ye o ye exception de ye n'a sɔrɔla kira fana m'a ye fana o ye kuma banni de ye n'est-ce pas lahara don ɲɛw fana bɛ Ala ye wa ɲɛw tɛ Ala ye wa o y'a damana kuma ye n tɛ fɛ ka don détail kɔnɔ est ce que a faamu donc min bɛ yan direct n bɛ kan k'o de kala i ye direct ɲɛ tɛ Ala ye en temps normal sans prendre en compte les exceptions en principe i y'a faamu wa o kɔfɛ hali n'i ye jinɛ ta k'a lajɛ est ce que ɲɛ bɛɛ de bɛ jinɛ ye wa ɲɛ bɛɛ tɛ jinɛ ye o mais ɲɛ dɔw kɔni b'a ye donc n'a fɔra i ye ko jinɛ t'i ye de façon générale e b'a faamu ka ban parce que ye cogo min ko don e b'o dɔn ka ban en temps normal a t'i ye ten f'i ka tɛmɛ par certains canaux ou bien par certains cadres spéciaux siraw fɛ sira minnu ni laada sira tɛ kelen mais laada kɔni sira la o dɔlen don ka ban a t'i ye donc bref Ala fana ta la o ye explication ye mais Ala ko wa huwa yudrikul absar mais ale bi ɲɛ bɛɛ ye ɲɛ tɛ ale ye nka ale ɲɛ bɛ ɲɛtigi bɛɛ la i ɲɛkisɛ fila Ala ɲɛ b'a la n'est-ce pas i bɛ fɛn fɛn kɛ n'a ye Ala b'a dɔn i bɛ walimuso ja filɛ n'a ye tuma min na Ala b'a dɔn i bɛ muso lajɛ n'a ye tuma min na walimuso Ala b'a dɔn i bɛ npogotigi lajɛ n'a ye tuma min na waliden Ala b'a dɔn wala même chose muso fana i bɛ filɛli jugu kɛ ni ɲɛkisɛ fila ye tuma min na huwa yudrikul absar Ala b'i ɲɛkisɛ fila dɔn a ɲɛ b'a la i bɛ kan ka min kɛ est-ce que a faamu wa huwa latiful khabir et c'est lui le plus doux l'omniscient donc i bɛ kan ka wale min kɛ ale Ala ye ɲɛ bɛ i ka wale kɛtɔ la ni ɲɛkisɛ fila ye nka e kɔni ɲɛ t'ale la mais ale kɔni ɲɛ b'i la o bɛ faamu wa an badenw o de ye ɲininkali jaabi n'a sɔrɔ ni Ala bɛ ye ɲɛ na ni Ala t'i ɲɛ na maintenant an bɛ taa Nabilayi Musa kisi ni nɛɛma b'a ye n'a sɔrɔla jɔn kun bɛ Ala ye ɲɛ na face à face Nabilayi Musa ye laɲini kɛ Ala fɛ tuma min na ani Ala ye rencontre kɛ n'est-ce pas chapitre 7 verset 143 144 kuranɛ sura 7 aya 444 chapitre 7 verset 143 144 Musa ye mun laɲini kɛ Ala bolo Musa ye laɲini kɛ Ala bolo ko ale Musa bɛ fɛ ka Ala ye ɲɛ na face à face ko Ala k'a yɛrɛ yira ale Musa la Ala ye mun fɔ Musa ye Ala ko Musa ma Musa i tɛna se ka ne ye i ɲɛ na i tɛna se ka ne ye i ɲɛ na mais comme a kun ka di Musa ye a ka Ala ye Ala ko Musa ma n bɛna tagamaserenin dɔ k'i ye tagamaserenin dɔ e tɛna ne ye nka kulu min filɛ nin ni ɲɛ b'a la i ɲɛ jɔ kulu in na n bɛna fɛn dɔ kɛ kulu in na sisan ni o ye e yɛrɛ kɛ cogoya min na i n'a dɔn n'i na se ka ne ye walima n'i tɛna se ka ne ye kuma nasurunya kama Ala mako bɛ fɛn min na k'o kɛ kulu la a y'o kɛ kulu la n'est-ce pas o kuma in bɛ se ka explication caman na est-ce que a faamu maintenant mais o kun tɛ Ala yɛrɛ ye dɛ o kun ye Ala bɛ fɛ ka min kɛ k'a yira Musa la a tɛna se k'ale ye donc ko kɛlen min kɛ Musa ye kulu in lajɛ n'est-ce pas a labanna min na a yɛrɛ kirinna tellement ko kɛla kɛcogoya min na pression bonyana a ma fanga bonyana ma o kun tɛ Ala ye n'est-ce pas tuma min na a ɲɛma tigɛla a y'a dɔn tigitigi ko ja ale tɛna se ka Ala y'a ɲɛ na Ala yeli o b'i n'a fɔ par exemple ni courant fanga bonyana ampoule ma a b'a ci cogo min na dɛ donc c'est la même chose ni jɔn ni faratila e m'a ye ni dɔw ye jinɛ ye fa bɛ don o la wa parce que a ka bon hakili ma quoi donc la même chose ni k'i bɛ Ala ye ɲɛ na diyagoya e ɲɛ su Ala kan a dɔ la i t'a ni kisi ta soit i bɛ sa walima fa ka don i la o n'a ɲɔgɔnna donc i n'a fɔ Musa ta kɛra cogo min na ale kirinna ka taa sɔrɔ
min yirala la o ma sɔrɔ ala yɛrɛ la, n'est-ce pas? Donc ala ko Musa ma, ale ye Musa suganti ni ale ala yɛrɛ kumaɲɔgɔnya ye. A y'a suganti ni kiraya ye fɔlɔ k'a kɛ kira ye, n'est-ce pas? Ka tila k'a suganti ni ale ala yɛrɛ kumaɲɔgɔnya ye. O kɔrɔ Musa bɛ kuma ala fɛ da ni da, n'est-ce pas? Ala ko ale y'o bonya kɛ Musa ye. O bonya kɛlen Musa ye ko Musa kun ni o ye. A kana fɔ diyagoya f'i ka ale ala ye ɲɛna, ala t'i ye ɲɛna en principe. Est-ce que a faamu? An badenw, o y'o jaabi ye. Maintenant dusukun de bɛ ala ye, hakili de bɛ ala ye sinon ɲɛ tɛ. N'i k'i bɛ fɛ ka ala de y'i ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ ko pour que i bɛ sɔn bɔnɛ b'i ta dɛ, parce que ala tɛn'o k'i ye. A bɛ tagamaserew de yira i la, misaliw, ayaw minnu n'i ɲɛ y'a ye i dusukun b'a capter. Ɲɛ de bɛ ala ka baara kɛ n'o ye, nka ala yɛrɛ yeli n'i faratil'o la e bɛ sɔn ka taa lahara han, n'est-ce pas? Maintenant ala ye baara minnu kɛ olu baaraw de bɛ yen ko n'an ye olu ye an n'ale ala yɛrɛ ye. Munna? Sabu ni ɲɛ ye ala ka baara kɛlen ye dusukun bɛ ala ye. A ye olu baaraw kɛ jumɛn ye? An bɛ taa kuranɛ kɔnɔ, kuranɛ suran 2 aya 64, chapitre 2 verset 164. Kuranɛ suran 2 aya 64. Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ala ko inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi layli wa nahar wal fulqi allati tajri fil bahr bima yanfa'u an-nasa wa man anzala Allahu minas sama'i min ma'in fahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabatin wa tasrifi riyah wa sahabi musakhkhara bayna as-sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Traduction en français, chapitre 2, verset 164. Chapitre 2, verset 164. Traduction en français. Certes, dans la création des cieux et la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel par laquelle il donne la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toutes sortes. Dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre ciel et terre, dans tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Chapitre 2, verset 164. En badon, ala ko ale ye tagamasere dɔw kɛ ka bila diɲɛ kɔnɔ, tagamasere minnu bɛ hakilima bɔ ala ko la. A bɛ hakilima bɔ ala ko la quoi. N'i y'olu tagamaserew ye dɔrɔn i bɛ ala ye, i dusukun bɛ ala ye. Nka pour un peuple qui raisonne, maa min hakili ka ɲi, faama don maa min na, maa min nalolen tɛ, maa min hakili ma bouché, maa min bɛ hakili kɛ ka baara kɛ yɛrɛ yɛrɛ. Celui dont l'esprit ou la raison fonctionne normalement. Olu fɛn ye jumɛn ye? Ala ko inna fi khalqi samawati wal ard. Ni fɛn fila yɛrɛ dama, ni dama ye belebeleba de ye. A fɔlɔ ye jumɛn ye? Inna fi khalqi samawati. Sanfara 7 dancogo. Kabakolo, n'i y'i ɲɛ jɔ kabakolo la, i k'i kun jan ka kabakolo lajɛ bayi. Kabakolo in gulolen don gulo cogo min na. Kabakolo kelen an ɲɛ b'o la, filanan b'o sanfɛ, sabanan b'o sanfɛ, naaninan b'o sanfɛ, duurunan b'o sanfɛ, wɔɔrɔnan b'o sanfɛ, kabakolo 7, adamadenni sen 2, o de gulon bɛ i ni san ni dugu cɛ. I bɛ kan ka faamu wa? O kabakolo 7 de gulon bɛ i sanfɛ tan, i b'i kun kɔrɔta i b'a lajɛ. Farati dan don. Munna farati dan don? Ni ala ko a bɛ anw si tunu, kabakolo 7 yɛrɛ bɛɛ tɛ jigin kelen dɔrɔn, kelen ni min gulon bɛ an sanfɛ n'an ɲɛ b'a la dɛ. E ka exemple ta bayi. Daliso la, daliso ye maa joli de faga dugukolo kan? Daliso, n'a jɔ cogo ma ɲɛ a bɛ cun. N'a cunna k'a sɔrɔ maaw b'a kɔnɔ a bɛ mun k'u la? Y'a dɔn a b'u faga direct, n'est-ce pas? Ɔ daliso dun ni dugumala ni ɲɔgɔn cɛ mètre joli don? An ka kɛ 10 mètres ye pour que ka valeur yɛrɛ d'a ma, sinon a t'o bɔ yɛrɛ. N'est-ce pas? Soit 3 mètres,
ou bien 4 mètres, ou bien 5 mètres. N'est-ce pas? O beni i nɔni yɔrɔ min na k'i fa. E ni sankolo cɛ ye kilomɛtiri joli ta e yɛrɛ bolo? E yɛrɛ ka jate su la e ni sankolo cɛ ye kilomɛtiri joli? O ye sankolo fɔlɔ ye dɛ, o ye fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye. Ni Ala ko k'a b'o bila k'a k'i dɛrɛ duguma yan, est-ce que e fan jumɛn bɛ yen e k'o fɔ tan? Fan jumɛn? Absolument rien. Donc Ala k'o sankolo in dɛ, o yɛrɛ dan o kan k'i bɔ adamaden. I b'i si kɛ boli la dugukolo in kɔnɔ yan, dugukolo in kan yan, hali bi i bɛ sankolo in kɔrɔ i bɔ n t'a kɔrɔ fɔlɔ. O t'e sɔn. Avion b'a si kɛ boli la, hali bi a bɛ kabakolo in duguma a ma bɔ a kɔrɔ fɔlɔ. O t'e sɔn. A bonya kojugu ni a waga kojugu n'a dan. K'o t'e bɔ. Ka tila ka a ye dali min kɛ kabakolo fɔlɔ in fana na dolow la, a n'a ɲɔgɔnnaw, ko o si tɛ e bɔ adamaden. Ala ko n'i ɲɛ jɔ nin na, si ta raison fonctionne normalement là, tu dois chercher un créateur à ce ciel là. E kan ka ɲininkali de kɛ ko jɔn ye nin gulo ta? Normalement ni jamana min ye fɛn min dilan n'o y'a dilan Chine, o b'a sɛbɛn kan made in China, fabriqué en Chine. N'o y'a dilan France, marque française, fabriquée en France. N'o y'a dilan Japon, marque japonaise, fabriquée au Japon. Maintenant, kabakolo in, marque jumɛn don? Made in where? A dilanna min? Made where? A dilanna fan jumɛn? Jɔnni fɛ? Donc Ala ko a ma se ale k'a sɛbɛn kan made by God, fabriqué par Dieu. A ma se ale k'o sɛbɛn kan. E yɛrɛ hakili de b'o ye sa, parce que i ma tigi wɛrɛ y'a la ni Ala tɛ. Il n'y a pas de concurrence par rapport à l'appartenance du ciel. E ma jamakulu si ye walima fɛn si ye k'ale de ye kabakolo dilan, e y'o ye wa? I m'o ye. Donc o n'a yira a ma se concurrence ma, a tigi dɔlen don ka ban. Donc Ala k'o sankolo o kan k'an bɔ, n'est-ce pas? Dugukolo fana wal ard, e bɛ pan ka cunna dugukolo min kan, i b'i ka mobili fun dugukolo min kan, i b'i ka so jɔ dugukolo min kan, i bɛ sɛnɛ kɛ dugukolo kan, i bɛ fɛn caman kɛ dugukolo kan, n'est-ce pas? O dugukolo in fana dancogo kan k'i sɔn hakili la, a yira la ko fɛn dɔ bɛ yen, ninnu b'i bɔ quoi, Ala ko la ninnu b'i bɔ, Ala yɛrɛ ɲuman na pour un peuple qui raisonne. Ni hakili ka ɲi, nin b'i bɔ. Sankolo min b'i kunna e m'a dan, i m'a mɛn ko Chinois y'a dan, i m'a mɛn ko Japon y'a dilan. Dugukolo min bɛ yen, e m'a dilan, i m'a mɛn ko Japon y'a dilan, i m'a mɛn ko Chine y'a dilan. Donc dilanba yɔrɔ in na y'a la min tɛ Japon ye, min tɛ Chine ye, min tɛ Allemagne ye. O ye jumɛn ye? O ye Ala de. Ala k'o b'i bɔ. Sankolo dugukolo. N'i y'i ta sankolo dugukolo dɔrɔn danni fɛ, n'i ma jija an bɛ ɲinɛ tɔ ninnu kɔ. Tellement kabako ani mystère ani koba minnu bɛ sankolo dugukolo la, o dama b'i bɔ ka tɛmɛ i k'a fɔ i bɛna su ni tile la walima a tɔw la, n'est-ce pas? Mais o t'an bali an ka dɔɔni fɔ sankolo dugukolo la. Ala ye sankolo dugukolo dilan cogo di? N'est-ce pas? Sankolo dilanna cogo jumɛn na? Dugukolo dilanna cogo jumɛn na? N'est-ce pas? An bɛ taa Kuranɛ kɔnɔ chapitre 65, verset 12, c'est-à-dire le dernier verset, chapitre 65. Kuranɛ sura 65, aya tani filanan, c'est-à-dire aya laban, chapitre 65, dernier verset, Kuranɛ sura 65, aya laban. Ala ko cogo di? Ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahun lita'lamu anna Allaha bikulli shay'in alim wa anna Allaha lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad akhata bikulli shay'in ilma. Allah est celui qui a créé les 7 cieux et de la terre et autant de terres et autant de terres. C'est Allah qui a créé les 7 cieux et autant de terres. Son commandement descend entre eux pour que vous sachiez qu'Allah détient l'autorité de toutes choses et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Okora juma ambadun ko Ala ye sankolo dilan, a ye sankolo kɛ sankolo 7 de, a ye sankolo dilan k'a kɛ 7 ye. Wa min al-ardi mislahunna, ka tila ka dugukolo fana dilan k'a kɛ sankolo si ye i n'a fɔ 7. Donc o bɛ mun yira i la adamaden? 7 b'i sanfɛ, 7 b'i duguma. Deux petites questions. Sankolo 7 sanfɛ ka taa ye, vide min bɛ yen, o tɔ ye jumɛn ye? Deuxième question. Dugukolo 7 duguma ka taa ye, vide min bɛ yen, o tɔ ye jumɛn ye? Toi, tu ne te poses pas toutes ces questions-là. Et tu n'es pas là qui est là. Et bien, 7 de ɲɔgɔn cɛ. 7 kelen bɛ sanfɛ, n'o ye sankolo ye.
wolonfila tɔ kelen o bɛ duguma n'o ye dugukolo wolonfila fana ye e kɔni bɛ panpan na nin fila ni ɲɔgɔn cɛ n'est-ce pas a bɛ bɛn n'i ye wa a tɛ bɛn n'i ye wa mun bɛ k'a kɔnɔ duguma wa fɛn tɛ k'a kɔnɔ duguma wa e kɔni bɛ ten dɔrɔn an ka taa mobili bɛ girin a kan n'est-ce pas terrain bɛ girin a kan fɛn caman caman wɛrɛ moto bɛ fun a bɛ bɛn wa a tɛ bɛn wa e b'a dɔn tigitigi n'a ma dilan ka ɲɛ a bɛ bɛn o n'est-ce pas ɔ ala ko ale de y'a dilan k'a kɛ tan nin cogoya la bien façonné k'a dilan k'a ɲɛ n'i ye sankolo ta k'a lajɛ an ka taa kuranɛ kɔnɔ chapitre 13 verset 2 n'est-ce pas kuranɛ suran 13 aya 2 kuranɛ suran 13 suratu ra'd aya 2 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko Allahu alladhi rafa'a samawat bighayri amadin tarawnaha ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى على مفيه سانغولو ندوكولو كولا على سانغولو غلان كاكي سانغولو ولون فلاي بغير عمد ترونها كو كسرو ابن سانغولو ولون فلا نون لاغي اتنا تيغشين fin dɔ la poto dɔ la walima pied dɔ la ko ne kɛ bɛ ka sankolo jɔ sankolo minɛ an kɔni b'anw si kɛ boli la a kɔnɔ ten e bolitɔla gosila poto dɔ la min kɛ bɛ ka sankolo minɛ wa o tɛ yen a fɔ de ma bɛgayira amaden tarawnaha e ɲɛ ti fɛn na min kɛ bɛ k'a minɛ ala yɛrɛ y'a fɔ i ɲɛ t'a la pour que k'i yɛrɛ certifier i k'a dɔn a jɔn bɛ jɔ cogo min na ni e ye dali jɔ n'est-ce pas poto tɛ yen wa min bɛ dali minɛ wa poto bɛ yen mais kabakolo in dali don an ka fɔ dali don e b'a faamu cogo min na a poto bɛ min e ɲɛ b'a la wa e m'a ye mais o t'e bɔ a gulon bɛ de a fɔ de ma suspendu est-ce que a gulolen don ka bila tan e ɲɛ ti sen na sen min kɛ bɛ k'a minɛ ala ko o ti e bɔ donc nin ye sankolo wolonfila ye tan ale ala y'a dilan cogo min na la même chose wasakhara shamsa wal qamara ka tila a ye tile ani su kalo shamsa wal qamar kalo ni tile olu fana kɛ de telle sorte que o bɛ ɲɔgɔn changer cogo dɔ la kullun yajri li ajali musamma poursuivant sa course à un terme fixé a bɛɛ n'a bolicogo de don a bɛɛ n'a kɛcogo de don kalo bɛ taa fan min tile bɛ taa fan min tout est bien déterminé don o don a bɛɛ bɛ baara la kalo b'a ka baara la tile b'a ka baara la n'est-ce pas o bɛɛ n'o ta ala ko k'o t'e bɔ o ti e bɔ wa yudabbirul amr wa yufassilu al ayat la'alakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ala ko ale nin bɛɛ kɛ pour que anw na se ka da pour que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur ala ka lahara don min fɔla k'a bɛ se an bɛ se ka da la cogo min na n'an ye nin bɛɛ y'an ɲɛna est ce que a faamu nin ye sankolo kɛcogoya ye dugukolo fana na an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ suran 31 aya 10 chapitre 31 verset 10 kuranɛ suran 31 aya 10 kuranɛ suran 31 aya 10 chapitre 31 verset 10 ala y'o kelen de fɔ anw ye a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim khalaqa samawat bighayri amadin tarawnaha est ce que a faamu ala ko ale ye sankolo dilan a ma sen kan kɔrɔ anw bɛ sen min y'an ɲɛ na sankolo jɔn bɛ jɔ cogo min na e t'a dɔn parce que e ɲɛ tɛ poto la min kɛ bɛ k'a minɛ n'i y'ale tɔl n'i k'i b'ale gata jumɛn gata a tɔgɔ di ɲagasa ninnu gata dilan f'i ka sen dɔ turu yan ka dɔ turu yan ka dɔ turu yan e ka gata fɛgɛmani o tɛ se ka jɔ n'a yɛrɛ ye n'i ko i bɛ tɔli gata fana dilan tɔli gata fana tɛ se ka jɔ n'a ye f'i ka a tɔgɔ di nɛgɛberenin dɔ turu yan ka dɔ turu yan k'a yɛlɛ ka jɔ o sanfɛ yen a dɛsɛ bɛ ka jɔ n'a yɛrɛ ye tɔli gata n'i k'i bɛ fɛ ka bon bilen f'i ka sen dɔ jɔ yan ka kogo jɔ yan ka biriki don ka nin kɛ ka nin kɛ pour que a kana ben i kan nka ala ka sankolo wolonfila filɛ nin ye gulocogo la tan e b'i n'o sanga e yɛrɛ ma se k'ale siso tɔli o ma se ka jɔ n'a yɛrɛ ye o ye combien de dimension ye combien de mètres i dɛsɛla o la
ala ka sangolo dun donc jɔn bɛ bɔ ni grade yɔrɔ jumɛn k'i bɛ sanga ala ma nin bɛɛ kɔfɛ tan avec quel grade e yɛrɛ bɛ min kɔrɔ e t'o si dɔn yɛrɛ a bɛ bi ka waati bɛɛ i tɛ foyi dɔn a la o bɛ n'a ta koli in tɛ jigin n'est-ce pas an badenw ala ko dugukolo fana na walqa fil ard rawasi an tamida bikum ko ale ala fana il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Allah est à travers des koulous, les montagnes. Il y a des koulous be dugukolo fan bɛɛ de ka taa ten, n'est-ce pas? Koulou belebelew dɔw ka bon dɔw ye, n'est-ce pas? Allah ko ale y'o koulou fana kɛ ka dugukolo minɛ k'a dɛrɛ. I bɛ kan ka faamu wa? Ka dugukolo giriya n'a ye k'a enfoncer pour que exemple n'i ye kogo jɔ i tɛ poteau k'a la pour que a kana ben wa fiɲɛ kana ben. Ciment kogo i bɛ poteau k'a la. Donc ala ko ale dugukolo fana ale kɛn bɛ ka montagne kulu belebelew kulu girimanw des montagnes fermes pour l'empêcher de basculer avec vous pour que dugukolo kana boli ni aw ye pour que dugukolo kana yɛrɛyɛrɛli ça n'i bɛ kan ka boli dugukolo kan a kana na boli ni ye ou bien a kana cun ni ye ainsi de suite ka dugukolo giriya en un seul mot. Mais ça n'empêche pas les catastrophes naturelles que Dieu même désire. Volcan, ou bien dugukolo yɛrɛyɛrɛ ni n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la, n'est-ce pas? Nin bɛɛ ye ala ka kabako de ye k'a yira i la a ye baara min kɛ dugukolo kan n'o kulu kun tɛ ala ye min fɔ o kun bɛ kɛ dɛ anw bɛ kan ka baara min kɛ dugukolo kan n ma dala ni dugukolo kun na s'an kɔrɔ mais ala ko ale ye kulu kɛ k'a renforcer de pour l'empêcher de basculer avec vous. Est-ce que kan ka faamu an badenw nin ye sankolo ni dugukolo nin y'o dama ye n'an ma avancer n'an k'an bɛ jɔ sankolo ni dugukolo dama na est-ce que a tɔ na ye madala n'a tɔ na ye donc an bɛ pan sankolo ni dugukolo kan nin yɔrɔ in na yan k'a to tan ka taa ɲɛfɛ sinon dugukolo yɛrɛ dama na dilanni min b'a kɔnɔ ni k'i bɛ da so ma madala ni an ka nin vocal ninnu na s'a kɔrɔ dɛ on passe nin kun ye an bɛ kuranɛ kɔnɔ suran 2 aya 164 chapitre 2 verset 164 chapitre 2 verset 164 kuranɛ suran 2 aya 164 an b'o détail de la dans la création des cieux et de la terre, n'est-ce pas? Waqtilaf layl wa nahar, l'alternance de la nuit et du jour. Su ni tile bɛ fali min fana kɛ su bɛ ko dugu bɛ jɛ su bɛ ko dugu bɛ jɛ ne bɛ ɲininka o e bɛ Mali la yan e ye don jumɛn de ye ko dugu ma jɛ don min o don kɛla yi ne bɛ ɲininka e bɛ Mali la yan e ye san joli sɔrɔ e ye tile kelen jumɛn ye ko su ma ko o kɛla ka ye wa donc ala ko ale bɛ su ni tile falen ɲɔgɔn na, n'est-ce pas? wal fulqi allati tajri fil bahr n'i ye kɔgɔji fana ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ bateau olu bi fa fɛn girimanw de la, les navires qui voguent en mer chargés de choses profitables aux gens. dugukolo a tɔgɔ de kɔgɔji fana o bɛ minɛ camanba de kɛ bateau kɔnɔ doni caman k'a bila a bɛ boli kɔgɔji kan, n'est-ce pas? mais munna bateau tɛ tunu munna tɛ tunu ala ko bateau bɛ boli min kɛ ji fana kan nin bɛɛ ye dalilu de ye min b'a a yira i la ala bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen ni kɔgɔji b'u ka jamana na olu bɛ se k'a dɔn ala kan bɛ min bɛ yan chargé de choses profitables aux gens ko kɔgɔji na se na kɛ kɔgɔji bɛ kɛ nafaba de ye adamadenw ma parce que fɛn caman de bɛ k'a kɔnɔ adamadenw ma ko bɛ se fɛn ma o de la jamana minnu bɛ yen ni kɔgɔji tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ils ont manque de certains moyens ils ont manque de certains trucs fɛn dɔw bɛ yen o mago b'a la o t'a sɔrɔ o ye kɔgɔji fana importance dɔ ye kuranɛ ye min f'i ye, n'est-ce pas? D'accord an bɛ tɛmɛ an badenw ala k'o kɔfɛ wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in ala fana bɛ ji min jigi ka bɔ sankolo la, n'est-ce pas? a bɛ ji min fana jigi ka bɔ sanfɛ ka na san o san i b'a ye san bɛ na ji in bɛ bɔ min ji in a dilanna cogo di e de ye san na wa ala ko nin bɛɛ ye tagamaserew ye minnu b'a yira ale ala bɛ yen fahya biha al-arda ba'da mawtiha ale ala bɛ dugukolo in ɲɛnamaya ni san ye a ka saya kɔfɛ o kɔrɔ ni dugukolo jala a bɛ n'a fɔ a sala mais ni san nana i b'a ye a bɛ segin a nɔkɔrɔ la a bɛ magaya a bɛ fɛn kɛnɛw bɔ ainsi de suite
n'est-ce pas? Allah ko kɔfɛ sa wa sahabi musakhara bayna samai wal ard. Est-ce que a faamu? Tuma dɔ la fana nɛnɛ ni funtɛni fana ya taga masiri dɔ ye. I kan ka faamu wa? Allah ko n'o fana bɔla ye kaba nɔgɔ musakhara bayna samai wal ard. Kaba nɔgɔ in fana gulon bɛ sanni dugu cɛ. Kaba nɔgɔ ni kabakolo tɛ kelen ye. Kabakolo de bɛ kaba nɔgɔ sanfɛ. Kaba nɔgɔ de bɛ dugu ma. Kaba nɔgɔ in gulon bɛ sanni dugu de cɛ. O la avion mana kɛ boli i b'a ye avion bɛ don ka bɔ kaba nɔgɔ la ka taa ou bien tuma dɔ la a bɛ yɛlɛ fo kaba nɔgɔ sanfɛ avion bɛ kɛ sanfɛ kaba nɔgɔ bɛ kɛ duguma donc ce qui veut dire que kaba nɔgɔ bɛ sanni dugu cɛ mɔgɔ minnu bɛ don avion kɔnɔ a dɔw la olu bɛ se k'o seereya kaba nɔgɔ in bɛ a ka sɔrɔ anw na ka tɛmɛ kabakolo kan n'est-ce pas ala ko kaba nɔgɔ min fana gulon bɛ sanni dugu cɛ nin bɛɛ ye dalilu de ye en tout cela il y a des signes pour un peuple qui raisonne mɔgɔ minnu bɛ yen n'o hakili ka ɲi nin bɛɛ ye dalilu de ye k'a yir'u la ko ala bɛ yen an badenw nin kun ye ala ka baarakɛtaw ye k'a yira i la hakili de bɛ ala ye n y'a f'i ye cogo min na n'i ye nin bɛɛ ye i hakili bɛ ala ye n'est-ce pas an bɛna se yɔrɔ jumɛn sisan ala bɛ fan jumɛn ani ala bɛ kan jumɛn mɛn an bɛna o de kɛ ka vocal in kun cɛ ala bɛ fan min na ani ala bɛ kan min mɛn i bɛ kan ka faamu wa ala bɛ min an ka don o détail kɔnɔ chapitre 2 verset 186 kuranɛ suran 2 aya 186 kuranɛ suran 2 aya 186 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Traduction en français chapitre 2 verset 186 chapitre 2 verset 186 kuranɛ suran 2 aya 186 ala ko et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Ko ni jɔnw ye ɲininkali kɛ Muhamadu la kisi ni nɛɛma b'a ye a n'a ka so ko ala bɛ min ko Muhamadu k'a f'u ye ko ala b'u kɛrɛfɛ Dieu est tout proche a b'i kɛrɛfɛ quoi kana ɲini yɔrɔ jan na a b'i kɛrɛfɛ n'est-ce pas il est partout ala bɛ fan bɛɛ e b'o faamu wa ala bɛ fan bɛɛ an bɛ bɔ yen an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ suran 57 aya 4 chapitre 57 verset 4 a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim huwa alladhi khalaqa samawati wal ard summa istawa ala al arsh fi sittati ayam an bɛ segin a kan huwa alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayam summa istawa ala al arsh ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Traduction en français, chapitre 57, verset 4. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui monte, et il est avec vous où que vous soyez. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Et il est avec vous où que vous soyez. Allah bɛ na anw ye an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ mais e ɲɛ t'a ye a bɛ n'i ye fan bɛɛ de i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i bolila fo k'i fa hali n'i donna fo kabakolo dugukolo 7 jukɔrɔ ala ko i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale bɛ yen i bɛ kan ka faamu wa an tɛna détail ba k'a la sinon o détail kɔrɔ ka surun n'est-ce pas ala ye kelen nka ala bɛ fan bɛɛ explication bɛ o la o explication bɛ o la mɔgɔ minnu bɛ Mali la par exemple n'i bɛ Mali la tile joli bɛ bɔ ye kelen n'est-ce pas ɔ i b'o tile kelen min ye k'i to Sikaso n'i taara Bamakɔ o tile kelen bɛ yen a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ Bamakɔ de k'a tɛ Sikaso mais n'i bɔra Bamakɔ n'i nana Sikaso i bɛna sɔrɔ o tile kelen fana bɛ Sikaso donc o ye exemple ye kɔrɔ min b'a yira fɛn bɛ se ka kɛ kelen n'a bɛ fan bɛɛ donc ala ko ale ye kelen ale fana bɛ fan bɛɛ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ale bɛ yen n'est-ce pas donc a bɛ min kɛ ale ɲɛ b'a la de i n'a fɔ i b'i sigi i ka jabaranin kɔrɔ ka to ka fɛn lajɛ cogo min walima a ɲɛ b'a la ka tɛmɛ o yɛrɛ kan a bɛ faamu wa n'i taara kuranɛ kɔnɔ chapitre 58 verset 7 kuranɛ suran 58 aya 7 kuranɛ suran 58 aya 7 ala ko cogo di
A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim, chapitre 58, verset 7. Alam tara anna Allah ya'lam ma fi samawati wal ard wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aqsar illa huwa ma'ahum ayna ma kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allah bikulli shay'in 'alim. Traduction en français, chapitre 58, verset 7. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois personnes sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq personnes sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins, ni plus, sans qu'il ne soit avec eux. Où il se trouve, où il se trouve, où il se trouve. Puis il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient. Et Allah est omniscient. N'est-ce pas? Chapitre 58, verset 7. Ambadou, alako, fin bi kɛ sankolo la, fɛn o fɛn de bi kɛ sankolo la, ale Ala b'a bɛɛ dɔn. Wa fɛn bi kɛ dugukolo la, dugukolo sanfɛ, fɛn o fɛn bi k'a la, ale Ala b'a bɛɛ dɔn. Foyi ti kɛ ko ka sɔrɔ Ala ti min dɔn o bila i kɔnɔ. I bɛ kan ka faamu wa? D'accord. N'a b'o cogoya la, i ti maa si sɔrɔ yen, o maa saba. Ko bi kan ka fɛn dɔ kɛ f'a ka taa sɔrɔ Ala y'o naanina ye. N m'a fɔ Ala y'o maa naanina ye dɛ, Ala ti maa ye. Maa o ye adamaden an b'a dɔn min na. Ala ti i adamaden ye. N'est-ce pas? Ala ye Ala de ye. Donc n'a fɔla Ala y'o mɔgɔ naanina ye, c'est comme i ye Ala kɛ mɔgɔ ye. N'est-ce pas? O de la, vu que Ala est unique dans son genre, o de la Ala yɛrɛ sujet a tali ma nɔgɔ parfois. Hali a kunkan kuma a ma nɔgɔ parfois parce que i kana na to kuma na k'a attribuer groupe dɔ la a tɛ groupe min ye. N'i ko Ala y'o mɔgɔ naanina ye donc direct c'est comme i ye Ala kɛ mɔgɔ de. N'est-ce pas? Donc bref, an b'a fɔ Ala y'o naanina ye. Wa a b'o cogoya kelen fana na, k'i tɛ maa duuru sɔrɔ o bɛ kan ka baara dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la f'a ka taa sɔrɔ Ala y'o wɔɔrɔnan ye. N'est-ce pas? Ko hali n'a ka dɔgɔ ni o ye, o kɔrɔ ye maa fila walima maa kelen. Ko ale Ala bɛ n'o ye. Walima n'a ka ca ni o ye, o kɔrɔ mun bɛ maa wɔɔrɔ sanfɛ, ale Ala bɛ n'o ye. Maa miliyari don wa? Miliyɔn kɛmɛ de bɛ stade la wa? Ou bien miliyari ba kelen de bɛ stade la wa? Diɲɛ bɛɛ, ale Ala bɛ n'o ye. N'aw ba kelen don, Ala ye ba kelen ni kelenna ye. N'aw ba fila don, Ala ye ba fila ni kelenna ye. Donc toujours, i bɛ Ala place bila, a bɛ yen de ye. Ɔ, aw bɛ communication na tuma min na en secret, k'aw bɛna walejugu kɛ, aw maa fila, a y'aw bila kunna, Ala y'aw sabanan ye. Ça c'est clair et net. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient. Aw bɛ min kɛ, o bɛ min kɛ, Ala bɛ n'o ladɔnniya o la lahara don, o bɛɛ la. N'est-ce pas? Allah, et inna Allah bikulli shay'in alim, Allah est omniscient. Parce que Ala bɛ fɛn bɛɛ dɔn, fɛn foyi ti kɛ Ala ɲɛnama, fɛn foyi ti kɛ ka sɔrɔ Ala ti a kalama. An badenw, nin bɛɛ de b'a yira i la, Ala bɛ fan bɛɛ. Ka n'i yɛrɛ nɛgɛn k'i kɛ bɛ ka da sɔgɔ i yɛrɛ da la, n'est-ce pas? Ka n'i yɛrɛ nɛgɛn ko i kelen de bɛ ko dibi bɛ. Dibi bɛ e de ɲɛkɔrɔ, dibi tɛ don Ala ɲɛkɔrɔ. N'est-ce pas? Ka n'i yɛrɛ nɛgɛn fana ko da sɔgɔ bɛ, da bɛ sɔgɔ i ni maaw de ɲɛ, mais da tɛ sɔgɔ i ni Ala ɲɛ. I bɛ kan ka faamu wa? O bila i kɔnɔ. I mana yɔrɔ yɔrɔ Ala bɛ n'i ye. N'i y'o dɔn, i na se i ka ko kɛta la, i na ɲuman kɛ ka juguman to yen. N'est-ce pas? N'i y'o dɔn, i ti dogo ka ko kɛ bilen. Parce que i b'a dɔn n'i dogona k'a kɛ, e b'i dogo maaw la mais Ala bɛ n'i ye, i bɛ kan ka kɛ tuma min na, a ɲɛ b'i la quoi. O bila i kɔnɔ. N'est-ce pas? An badenw, n'an bɔra o yɔrɔ la, an bɛna se point laban ma. O de ye Ala bɛ kan min fɔ, walima Ala bɛ kan min mɛn. I y'a faamu wa? An bɛ taa kuranɛ kɔnɔ, chapitre 21, verset 4. Kuranɛ, sura 21, aya 4, chapitre 21, verset 4. Kuranɛ sura 21, aya 4 na, chapitre 21, verset 4. Alors cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Qala rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama' wal ard wa huwa latiful khabir. Aw wa huwa samiul alim. Qala rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama' wal ard wa huwa samiul alim. Traduction en français. Il a dit,
Allah sait tout ce qui se dit sur les cieux et sur le ciel et sur la terre. Et c'est lui, le Dieu, l'omniscient. N'est-ce pas? En bas de nous, il y a des il a diɲɛ kan o kan n'a bɛ fɔ diɲɛ kan o kan a kɛla chinois kan ye a kɛla français ye a kɛla anglais ye a kɛla japonais ye a kɛla russe ye a kɛla bamanankan ye a kɛla français ye n'est-ce pas dɔgɔnɔ kan ou bien kɔrɔbɔrɔ kan ou bien bozo kan kan o kan bɛ yen n'a bɛ fɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se buganw ma buganw dama ni ɲɔgɔn cɛ la communication entre animaux sɛba b'a den wele ni kan min ye n'a kulela i bɛ sɛdennin bolitɔla ye ka na o kɔrɔ a b'a mɛn dononkɔrɔ a bɛ sɛmuso wele ni kan min fana ye n'a kulela i b'a natɔla ye n'est-ce pas sagaba a b'a den wele ni kan min ye n'a kulela den b'a mɛn a bɛ boli ka na misimuso a b'a den fana wele ni kan min ye n'a kulela den bɛ boli ka na nin bɛɛ ye kuma ye nin bɛɛ de bɛ fɔ dugukolo kan dugumɛnɛninw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o bɛ kuma donc ala ko ale bɛ nin bɛɛ dɔn a ma fɔ ale bɛ nin bɛɛ mɛn a ma fɔ ale bɛ nin bɛɛ fɔ a ko ale bɛ nin bɛɛ dɔn une différence entre savoir et entendre une différence entre savoir et parler donc ala ko ale b'a bɛɛ dɔn il le sait o bɛ mun yira a bɛ se k'a fɔ wa fana a bɛ se k'a mɛn n'a sɔrɔ ala kun ko kan o kan bɛ fɔ dugukolo kan ale b'a bɛɛ mɛn ɲininkali kunna kɛ ala bɛ se k'a bɛɛ fɔ wa parce que a dɔ la i bɛ se ka kan dɔ fɔ ou bien i bɛ kan dɔ mɛn ka taa sɔrɔ i tɛ se k'a fɔ c'est possible mais ala ko ale b'a bɛɛ dɔn n'est-ce pas a b'a dɔn de dɔnni ye dɔnni de maa tɛna ɲininkali kɛ yala a bɛ se k'a fɔ bilen wa o taara ka dan kɛ parce que a ko a b'a dɔn déjà maa tɛna ɲininkali kɛ yala a b'a mɛn wa o taara ka dan kɛ parce que a ko ale b'a dɔn donc bref nin ye dalilu ye k'a yira i la i mana kuma diɲɛ kan o kan na n'i ye dɔw ɲininka ko ala bɛ kan jumɛn mɛn u b'a fɔ i ye ko arabukan kan liélen de don siya de la à une nation ou à un peuple la langue ou le langage est lié à une nation ou bien à un groupe d'espèces ainsi de suite mais ala tɛ arabu ye o donc i tɛna se k'a fɔ an ye ko ala bɛ arabukan de mɛn tu te moques de qui c'est comme si Dieu était arabe Dieu n'est pas arabe i tɛna se k'a fɔ an ye ko ala bɛ arabukan de fɔ tu te moques de qui c'est comme si Dieu était arabe Dieu n'est pas arabe la langue arabe est liée à la race arabe n'est-ce pas arabukan sirilen bɛ arabu de la arabu de ka kan e m'a mɛn ko arabukan wa n'i y'a mɛn ko senufo kan o ye senufo de ka ko ye c'est lié à l'ethnie senufo n'est-ce pas e m'a mɛn chinois kan wa o ye chinois de ka ko ye lié à l'ethnie chinoise donc ala kan o ye kan bɛɛ de ye ala kan tɛ yen ko nin de ye ala kan yɛrɛ yɛrɛ ye donc il sait toutes les langues fɛn fɛn bɛ fɔ dugukolo kan hali sankolo la même chose donc bref an badenw point minnu tun b'an bolo ka fɔ ala kan nin ye o point ye nin ye limaniya jɔsen fɔlɔfɔlɔ de n'est-ce pas jɔn kan ka nin bɛɛ de dɔn ala la pour que i ka kɛ ala jɔn ye pour que i ka kɛ ala dɔnbaa ye pour que i ka kɛ ala sago kɛbaa ye n'i tɛ nin bɛɛ dɔn ala la i bɛ ala sago kɛ cogo di n'est-ce pas c'est difficile an badenw an bɛ nin jɔ yan nin ye sen fɔlɔfɔlɔ ye ni ala ye waati wɛrɛ yira an na an bɛna sen filanan fana di aw ma n'o ye mɛlɛkɛw ye les détails sur les anges a bɛ faamu Oustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 73 43 48 a bɛ vocal a b'a partager maa caman bɛ se k'a nafa sɔrɔ cogo min na inshallah a bɛ faamu n'an tilala an bɛ groupe dayɛlɛ ne ɲininkali bɛ maa minnu bolo o bɛ se ka sira sɔrɔ k'u ka ɲininkali kɛ groupe sanfɛ cogo min na inshallah wassalamu alaikum warahmatullah